नमस्कार मो दृष्टि दिगंत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। केते जन अनुरोध करथिले कि मैडम मथुरा मंगल काव्य आउ थरे आलोचना करिवे बोली, सेति मु मथुरा मंगल काव्यटी आउ थरे आलोचना करूची। आउ मथुरा मंगल काव्यटर रचयिता होचंती भक्तचरण दास, कवि भक्तचरण दास। 1729 साल रे जन्मग्रहण करी 1813 साल रे से देहत्याग करथिले। खोर्धा निकटवर्ती सुनाखड़ा ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। आउ तांकर प्रकृत नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। बैरागी चरण पट्टनायक परवर्ती काल रे से जेतेबेले वैष्णव दीक्षा ग्रहण कले, से समय रे तांकर मान भक्तचरण दास नाम रे से परिचित हेले। प्रथम से विवाह करी ग्राह्यस्थ जीवन बितेई थिले, किंतु परवर्ती समय तांको स्त्रींकर मृत्यु हो गला। आ सेई समय रु तांको स्त्रींक मृत्यु हो बा अन्य कोनोसी कारण रु हो से गौड़ीय वैष्णव धर्मर दीक्षा नहीं। मु कही वैष्णव धर्म से समय दुई भाग में विभक्त होता। गोटे हूँ उत्कलीय वैष्णव धर्म, आ गोटे हूँ गौड़ीय वैष्णव धर्म। गौड़ीय वैष्णव धर्म दीक्षित जो माने थिले सेमानकर आराध्य देवता थिले श्रीकृष्ण। आउ जो माने उत्कलीय वैष्णव धर्म दीक्षा ग्रहण करथिले सेमानकर आराध्य देवता थिले श्री जगन्नाथ। तेबे गौड़ीय वैष्णव धर्म दीक्षा नहीं खंडपड़ारे से मठ स्थापन करथिले एवं वृंदावन चंद्रंक मूर्ति पूजा करुथिले। वृंदावन चंद्र कहले से श्रीकृष्ण। खंडपड़ा राजा सहित अपढ़ हेबारु सेही स्थान से पुणी त्याग कले एवं रणपुर रे सुनाखड़ा ग्राम रे आसी मठ स्थापन करी सेहीठारे शेष जीवन बितेइथिले। तेबे तांकर सबुठारु बड़ मान प्रधान काव्यटी होछि मथुरा मंगल। एठी श्रीकृष्णंकर मथुरागमन, अत्याचारी कंसर मृत्यु और मथुरावासींकर तज्जनित आनंद छांद साहित्य रीति रे वर्णित हुई प्रेम भक्ति मार्गर विश्लेषण करा जायछि। तांकर आहुरी अन्यान्य रचना मध्य रही। विभिन्न चौतीसा से रचना करछंती। तांकर प्रसिद्ध चौतीसाटी होछि कलाकलेबर चौतीसा, मनबोध चौतीसा। कलाकलेबर चौतीसा तो माने समस्ते जानिथिबो। कलाकलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात। स्वर देइकरी भी मु गाई दोछि। कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात। खसी पड़ुछि कि आकाशु किए गंगा जमुना क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश गला पूतना। जेहेतु चौतीसा 34 अक्षर क्रम रचित, क ठारु क्ष पर्यंत 34 अक्षर क्रम रचित। आउ एहा होछि कलाकलेबर चौतीसा। तापर तांकर मनबोध चौतीसा। एई भलिया अनेक माने छांद, चंपू, चौपदी ए सब मध्य से लिखि जाइछंती। प्रथमटी रे श्रीकृष्णकर जे प्रथमटी रे कहले कलाकलेबर चौतीसा रे श्रीकृष्णकर मथुरा दांड रे जीवा बेलर दर्शन, जीवा बेलर वर्णना रही। एवं द्वितीयटी रे संसारर अनित्यता मनबोध चौतीसा जो कहि मन आरि मोबोल कर कला श्रीमुख बारे दर्शन कर। द्वितीयटी रे संसारर अनित्यता सुंदर भावरे रूपायित हेइछि। मथुरा मंगल ग्रंथर सुललित छांदराजी ओडिया ओडियाणींकर अमूल्य कंठहार। कवितार लालित्य, आवेगमय परिप्रकाश और सुबोध्यता दृष्टि भक्तचरणकर स्थान मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे स्वतंत्र। परिमित सृष्टि माध्यम से अपरिमित काव्यिक सिद्धि अर्जन करि जाइछंती। खूब कम संख्यक से रचना करिछंती, काव्य कविता रचना करिछंती, किंतु तथापि मध्य असाधारण प्रसिद्धि अर्जन करि जाइछंती। तेबे एई जो कविताटी आमे पढ़िबा, काव्यटी आमे पढ़िबा मथुरा मंगल, से द्वारका, मथुरा और गोकुल ये तीन धाम मध्य श्रीकृष्णकर माधुरी लीला बेसिकरी गोकुल रे अधिक सबुठारु अधिक होइछि। सेतिरे पुणी गोकुल धाम माने गोपपुर। गोकुल धाम समस्तक मध्य श्रेष्ठ। कलिरूपी कंस और ताहार अनुचर मानक द्वारा मथुरार पवित्र भूमि प्रपीड़ित हेबारु भगवान कृष्णचंद्र सेमानकु नाश करी सेठारे धर्म तथा मंगल स्थापन करथिले। आमर महाभारत रे भी उल्लेख अछि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंगल स्थापन करथिले। मंगल विधातांक द्वारा मथुरार मंगल विहित होइथिबारु कवि मंगल विधाता अर्थात
ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହେଇଥିବାରୁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏ କାବ୍ୟଟିର ନାମ ବା ମଥୁରାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏହି କାବ୍ୟଟିର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଏ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟଟି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ ଓ କୈଶୋରର ଆଦ୍ୟ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକଳାପ ମାନ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। 30 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କାବ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର ଓ କରୁଣ ରସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଆମର ରସ ନବରସ ରହିଛି। ତେବେ ସେହି ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ରସ ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର ଆଉ କରୁଣ, এই 3ଟି ରସ এই ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟିରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି। କାବ୍ୟ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କାବ୍ୟଟି କରୁଣ ରସାଶ୍ରିତ। ମାତ୍ର ଏହି କରୁଣ ରସର ଆଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଭକ୍ତଚରଣ ବିରହୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀଙ୍କ ଭଜିଲା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଗୋପୀ ଭକ୍ତିର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଅର୍ଥରେ କବି ନିଜେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେହି ବିରହୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ବିଷୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସ୍ୱଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଟିର ମନର ଭାବନା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଭକ୍ତଟିର ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଗୋପୀ ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାବ୍ୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ। ଆଜି କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ କବି ପରିଚୟ ସେତିକି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର କ୍ଲାସ କରିବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼େଇବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କ୍ଲାସ, ତାହା ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବୁଝାଉଥିଲି, ସେଟା ବି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତାର ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ସମୟର ଯାହାକି ମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା।